Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Kak Olins. Mari belajar bahasa Jerman bagi pemula level A1. Untuk teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan herzlich willkommen. Dan untuk teman-teman yang lama, saya ucapkan terima kasih sudah bersama. Bantu di like videonya dan di subscribe channel ini ya. Oh ya, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan sungkan untuk membagikannya kepada yang lain. Danke euch. Dalam pelajaran 36 sampai 38 kita sudah mempelajari artikel im datif. Dalam video kali ini kita akan belajar trennbare Verben. Na und? Los, fangen wir an. Lektion 39, pelajaran 39. Trennbare Verben atau kata kerja yang dapat dipisah. Dalam pelajaran 15-17 kita sudah mempelajari kata kerja dasar seperti fahren, kaufen, kommen, dan lain-lain. Di samping itu ada juga kata kerja dasar yang mendapatkan awalan atau Vorsilbe atau prefiks, di mana keduanya membentuk arti yang baru. Jenis kata kerja ini dikenal dengan trennbare dan untrennbare Verben. Jadi, yang dimaksud dengan trennbare Verben adalah kata kerja dasar yang memiliki awalan ini atau prefiks ini, di mana antara kata kerja dasarnya dan prefiksnya dapat dipisah. Trennbare ini terbentuk dari kata trennen yang artinya berpisah dan bar yang artinya dapat. Misalnya, das Verb kaufen artinya membeli. Tapi ketika verb ini mendapat awalan ein menjadi einkaufen, maka artinya berubah menjadi berbelanja. Dan ketika das Verb kaufen mendapat awalan ver, maka verb baru terbentuk menjadi verkaufen yang artinya menjadi menjual. Nah, ein dan ver pada kedua kata kerja ini merupakan Vorsilbe atau prefiks atau awalan. Dan kaufen merupakan kata kerja dasarnya, kata kerja utamanya. Prefikse atau awalan-awalan yang kita kenal di dalam bahasa Jerman adalah ab, an, aus, and, und so weiter. Jadi, awalan-awalan yang berwarna hitam inilah yang membentuk trennbare Verben. Dan yang berwarna merah membentuk untrennbare Verben. Secara keterikatannya, verben yang mendapat awalan ini terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu trennbare Verben atau kata kerja yang dapat dipisah, dan untrennbare Verben atau kata kerja yang tidak dapat dipisah. Seperti pada contoh ini, einkaufen yang artinya berbelanja merupakan trennbares Verb dan verkaufen yang artinya menjual merupakan untrennbares Verb. Dalam video kali ini kita hanya akan mempelajari kata kerja yang dapat dipisah. Singularnya trennbares Verb. Das Verb trennbares Verb. Pluralnya trennbare Verben. Nah, kenapa ada trennbares, ada trennbare? Ini nanti kita pelajari dalam pelajaran adjektif deklination. Oke? Pertanyaannya, bagaimana cara menggunakan kata kerja ini di dalam kalimat? Yang pertama, trennbare Verben im Aussagesatz. Trennbare Verben dalam kalimat berita. Kita ambil contoh verb anmachen yang artinya menyalakan. Verb stammnya machen yang artinya membuat dan prefiksnya an.
Contoh kalimatnya, Ich mache das Licht an. Saya menyalakan lampu ini. Peter macht das Licht an. Peter menyalakan lampu itu. Kita perhatikan kedua kalimat ini. Ich mache. Peter macht. Verb machen berada di posisi kedua dan dikonjugasi sesuai subjeknya. Dan prefiksnya berada di posisi paling belakang. Jadi verb stam dan prefiksnya dapat dipisah. Perhatikan cara mengkonjugasinya seperti slide ini. Ich mache ... an. Du machst ... an. Begitu seterusnya. Jadi verb utamalah yang dikonjugasi sesuai dengan subjeknya. Seperti yang sudah kita pelajari juga pada video pelajaran 16 dan 17. Lalu prefiksnya berada di posisi paling belakang. Selanjutnya, ausmachen artinya mematikan. Mematikan di sini maksudnya untuk peralatan ya. Contoh kalimatnya, Die Mutter macht den Fernseher aus. Ibu mematikan televisi. Der Fernseher adalah perangkat televisinya ya. Kalau das Fernsehen itu acara televisinya. Selanjutnya, der Vater macht das Radio aus. Ayah mematikan radio. Di sini juga kita lihat das verb machen yang sudah dikonjugasi sesuai subjeknya menjadi macht berada di posisi kedua. Sementara prefiksnya aus berada di posisi paling belakang. Begitu juga dengan verben aufmachen dan zumachen yang artinya membuka dan menutup. Ihr macht das Fenster auf. Kalian membuka jendela. Wir machen die Tür zu. Kami menutup pintu. Verb utama machen yang sudah dikonjugasi sesuai subjeknya berada di posisi kedua dan prefiks berada di posisi paling belakang. Coba kita buat satu latihan. Susunlah kata-kata berikut ini menjadi kalimat yang benar. Andreas, seine, abholen, Frau, Flughafen, am. Jadi jawabnya, Andreas holt seine Frau am Flughafen ab. Andreas menjemput istrinya di bandara. Kita lanjutkan ke trennbare Verben im W-Fragesatz. Kalimat tanya dengan W atau W-Frage ini sudah kita pelajari dalam video pelajaran 20. Kita ambil contoh einkaufen atau berbelanja. Prefiksnya ein dan verb utamanya kaufen. Kalimatnya, wo kaufst du Lebensmittel ein? Di mana kamu berbelanja bahan-bahan pokok? Perhatikan susunannya. W-Frage dalam kalimat ini wo berada di posisi pertama. Verb utama yang sudah dikonjugasi sesuai subjek, dalam hal ini kaufst, berada di posisi kedua. Dan prefiks berada di posisi paling belakang. Contoh berikutnya abfahren. Kata kerja dasarnya fahren, artinya mengendarai atau pergi dengan kendaraan. Tapi kalau das verb fahren mendapat awalan
up menjadi abfahren, maka artinya menjadi berangkat. Wie viel Uhr fährt der Zug nach Berlin ab? Pada jam berapa kereta yang ke Berlin ini berangkat? Dalam kalimat ini juga kita melihat we Frage wie viel Uhr berada di posisi pertama. Verb fahren yang sudah dikonjugasi berdasarkan subjeknya berada di posisi kedua. Dan prefix berada di posisi paling belakang. Selanjutnya, trennbare Verben im Ja-Nein-Fragesatz. Kita ambil contoh dari verb utama ziehen yang artinya menarik atau kebalikan dari mendorong ya. Kalau das Verb ziehen ditambah prefix menjadi umziehen, artinya pindah, richtungnya atau arahnya keluar. Kalau einziehen artinya pindah juga, tapi arahnya masuk ke dalam. Kalau anziehen artinya memakai. Ausziehen artinya melepaskan. Kita perhatikan contoh kalimatnya. Umziehen, pindah keluar. Zieht ihr bald nach Köln Apakah kalian pindah ke Köln dalam waktu dekat ini? Einziehen, pindah tapi masuk ke dalam. Contohnya, ziehen Sie heute in die Wohnung ein? Apakah Anda pindah ke apartemen ini hari ini? Berikutnya, anziehen, memakai. Contohnya, zieht er selbst seine Schuhe an? Apakah dia memakai sendiri sepatunya? Misalnya tentang anak kecil ya, kita sering bertanya seperti ini. Selanjutnya, ausziehen, melepaskan. Contohnya, ziehst du selbst deine Schuhe aus? Apakah kamu melepaskan sendiri sepatumu? Nah, dari kalimat-kalimat ini kita bisa melihat trennbare Verben dalam kalimat Ja, Nein, Frage. Verb utama yang telah dikonjugasi sesuai subjeknya berada di posisi pertama, diikuti subjek di posisi kedua, dan prefix berada di posisi paling belakang. Trennbare Verben mit Modalverben. Tema modal verben baru saja kita pelajari dalam video pelajaran 33 sampai 35. Lalu bagaimana caranya atau regelnya untuk trennbare Verben bila digunakan bersamaan dengan modal verben? Kita perhatikan contoh-contoh berikut. Einladen atau mengundang. Zu meinem Geburtstag möchte ich dich einladen. Atau bisa juga, ich möchte dich zu meinem Geburtstag einladen. Artinya, saya ingin mengundangmu ke acara ulang tahunku. Dari kedua kalimat ini kita perhatikan, modal verben berada di posisi kedua. Dan trennbare Verben berada di posisi paling belakang dan dalam bentuk infinitif. Jadi bersama modal verben, trennbare Verben tidak dipisah. Ingat ya, tidak dipisah. Contoh lain, mitkommen. Kommen artinya datang. Tapi kalau mitkommen artinya ikut serta. Contohnya, darf meine Freundin auch mitkommen? Bolehkah pacarku juga ikut serta? Contoh berikutnya, aufhören. Hören artinya mendengar. Tapi kalau aufhören artinya berhenti.
Contoh kalimatnya, du sollst mit dem Rauchen aufhören. Sebaiknya kamu berhenti merokok. Kalau zuhören artinya dengar-dengaran atau mendengar dengan sangat baik. Contohnya, Kinder sollen den Eltern zuhören. Anak-anak seharusnya dengar-dengaran dengan orang tua atau ibu bapak. Oke? Untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Danke, auf Wiedersehen.